Redeemer lives. कितली जाणां तुम्ही स्वत मानतात की सोडवणार जियेता म्हूण सोडवणार जिवो म्हूण If he had not to redeem us, we would all be destined to go to hell. जरी तर ताणें आमकां येवन सोडवण दिवंक नासली जाल्यार आमी सगळीं हूंय वेतालीं इफेरनांत वेतलीं आसलीं. He has purchased us. ताणें आमकां विकतीं घेतल्यांत. This morning I was talking to a brother आयज सकाळीं एका भावाशी म्हणटा आपण उलयतालो and I said, just as blood is for the body, so is Jesus to our spirit. जे भाशेन हालेलुया जे भाशेन आपण म्हणटा ह्या भावाक सांगतालो की जे भाशेन रोगोत गरज आसा हे आमचे कुडीक तेच भाशेन जे आमच्या आत्म्यांक म्हणटा गरज आसा जेजूची आनी जेजू जावन आसा आमच्या आत्म्यांक गरजेचो. Praise the Lord. You know, when you're saying my Redeemer lives, you know what you're saying to the devil? Hey devil, once upon a time I was your slave, you had captivated me and you were sure to take me to hell. But praise be to God, Jesus walked in, cancelled the plan and changed the plan to heaven. That's why my Redeemer, हालेलुया. आनी जेन्ना आमी म्हणटा सोडवणार जिवो आसा तेन्ना आमी कितें सांगतात देंवचाराक हो एक पावटी हांव तुजें जिवीत जियेतालो आनी हांव इफेरनाचे वाट तांकतालो. पूण आतां जेन्ना म्हाका कळोन येयला म्हज्या सोडवणारा बद्दल हांव जाणा तो जिवो आसा आनी हांव आतां मरणाचे वो इफेरनाचे वाटेर ना हांव जिविताचे वाटेन आसा. You know, when Jesus died on the cross, he died by faith. जेन्ना जेजू खुर्साचें मरण मेलो तो एक भावार्थ धरून मेलो. He died by faith. तो एक भावार्थ धरून मेलो. Many people believe that he died because of bleeding, because of wounds and because of all that. जायतीं जाणां आमी अशें चिंततात की जेजू माराक लागून मेलो म्हूण तेजेर कुडीचेर घावे घातले ते हिडे मारलेले तेका लागून तो मेलो. Hey, my Jesus did not die a martyr. He died as a substitute for you and me. He did not die a martyr's death. He died a substitute for you and me so that you and I can now live for all eternity. Hallelujah. Come on. Woo! बरे भाशेन जाणा जावया जेजू मारतीर मरोंक ना म्हणजे ताच्या त्रासाक लागून जो त्रास ताका केलो ताचे वरवीं तो मरोंक ना पूण जेजू एक आमचो जागो घेवन मेलो आमचे पासोत मेलो. मारतीर मरोंक ना पूण जो जे मरण म्हाका फावो आसलें तें जेजून आपणें घेतलें. Because Jesus said no one can take my life. कित्याक जेजू म्हणटा कोणाच्यानूच म्हजें जिवीत काडूंक जायना. He died by faith. तो जेजू भावार्थ धरून मेलो. I was talking yesterday to my brothers and we were discussing and I said the disciples moved with him, the disciples ate with him, they saw the miracles, they did everything, but the moment Jesus died their dreams were shattered. आपण म्हणटा काल आमचे सगळ्यांची उलोवन सांगतालो की जेजू बराबर जे शीस आसले ते त्याच्या बरोबर जेयताले भोंवताले मिलाग्र्यो तो जेजू कोत्तालो ते पळयताल्यो तेणेय मिलाग्र्यो केल्यो. पूण ज्या दिसा जेजू मेलो क्रुसाचेर त्या दिसा ते सगळे शिंपडोन पडले. You know what Jesus performed miracles, much greater miracles were performed in the Old Testament. जेजून ज्यो मिलाग्र्यो केल्यो ताच्याहून अदीक पदवेच्यो मिलाग्र्यो आदल्या कोरारांत मेवतात आमकां. And the disciples knew it. आनी शिसांक खबर आसली. But when he died before his death, he said, I'm coming again in 3 days. पूण ज्या दिसा तो क्रुसाचेर मेलो ताणें म्हटलें हांव तिसऱ्या दिसा परतून येता तुमचे. Now somebody told me, hey, but hasn't Lazarus been raised from the dead? Didn't Elijah raised from the dead? The widow's child? There are instances where the dead were raised. So what is so special about Jesus? I said the speciality about Jesus is they raised somebody up, but when they died, they could not raise themselves up. My Jesus! Oh, my Jesus! My Jesus! Oh!
Nobody in the world, the moment they died, it was over. But even death could not contain my Jesus. He won victory over death and he rose again. And my God. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया जेजून मिलाग्र्यो केल्यो हालेलुया तेच भाशेन म्हणटा आदल्या कोरारांत जायत्यो मिलाग्र्यो जाताल्यो जे भाग्यवंत आसले तांच्या जिवितांत हालेलुया पूण व्हडली मिलाग्री कितें चोरी आसतना आदल्या कोरारांत जायत्यो मिलाग्र्यो केल्यो देवाच्या मनशांनी पूण जेन्ना ते मेले तेणी परतून ते जिवंत जावंक पावंक नात हालेलुया पूण जेन्ना जेजू मेलो जेजूक मरणान पचको मारून दवरूंक ना मरणाक जेजूचेर अधिकार ना जालो जेजून मरणाचेर जोईत वेलें ती जावन आसा व्हडली मिलाग्री Hallelujah. When they saw with their eyes the man who was crucified, we buried him, we laid him in the tomb, and that same rose again. They said, my God, what he said is so true. And after that, you will find the apostles never looked behind. They never had a doubt because his resurrection is the victory of our faith. Hallelujah. हालेलुया शिसांनी पळयलें जेजू कुर्सार खिडायला तो जेजू कुर्सा वयला देंवयला तो आनी तांकां खबर आसली ताका निकी पिलाय म्हूण फोंडांत हालेलुया आनी जेन्ना जेजू तांकां परतून नव्यान पुनर्जीवन जावन दिसती पडलो ताणें म्हटलें ताणें म्हटलोलें तें सारकें मरे हांव तिसऱ्या दिसा परतून जिवन जातलो हालेलुया आनी हें जावन आसा व्हडल्याहून व्हडलें जोईत मरणाचेर जोईत Hey, when Thomas was said that Jesus rose from the dead and he's with us, Thomas said, no. Unless I put my fingers in that nail-pierced hand and I put my hand on his side, I will not believe. And exactly 1 week later on, they were all sitting in the room and Jesus walked out inside. Even though the doors were closed, he walked in and he said, hey, Thomas, come here. I want you to put your finger in my wound. And Thomas said, my Lord and my hey, all this time, my Lord. But after resurrection, my God. My God. And you know what Jesus said? Hey, Thomas, you believe me because you have seen me. Blessed are those people in 2012 who have not seen me, but yet they believe. Blessed are we. आणि शिसांनी ताका पयल्लो खुर्साचेर मारला तो तेची मेल्ली कुडीक तेणी निकी पिला तो तांकां सगळें खबर ताकाच लागून भाग्यवंत तोमास म्हणटा जेन्ना शीस ताका सांगतात आमचो सुमी जिवन जाला तेन्ना तोमास म्हणटा हांव ताच्या गायांनी ताच्या हातीच्या गायान बोट आनी कुसव्यांत ताचे कुशींत हात घातल्या शिवाय हांव स्वत मानचो ना हालेलुया आनी तेन्ना जेन्ना शीस सगळे रूम बंद करून आसले तेन्ना जेजू अकस्मात भितर सोदता आनी म्हणटा तोमास यो घाल तुजें बोट म्हज्या गायांत म्हजे कुशींत आनी पळे आनी तेन्ना जेन्ना तोमास पळयता ताका आनी तो घालूंक पावना जो पळयतो जाणें पळयल्ली मेल्ली कूड जो जाणा आसलो ताका फोंडान निकी पिला म्हूण तो आतां उठोन म्हणटा म्हज्या धोनिया आनी म्हज्या देवा इतलो तेंप तो बराबर आसलो ते धोनिया म्हणटाले ते पूण जेन्ना ताणें जिवन जालोलो जेजूक पळयलो ताणें म्हटलें म्हज्या कित्याक तो जिवन जाल्लो सांगला ते भाशेन You forgot the best part. You believe me? तर तूं स्वत मानताय तुवें म्हाका पळयला म्हूण पूण चड सुभागी जी 2012व्या वर्सांत पळय नासतना म्हाका स्वत मानतली ती Is it right? Hallelujah. You know, yesterday everything was banned. काल आख्खे इंडियेक बंद म्हूण आसलो And I was traveling from Madurai. आनी आपूण मदुरायसान बेंगलोर येतालो And when I reached, I came to know everything is banned. आनी ताका कांयच खबर नासली पूण जेन्ना तो पावलो बेंगलोर तेन्ना कळलें ताका सगळें बंद आसा And I have to come to Goa. आनी तो म्हणटा आपणा बेंगलोरसान आतां गोंयां येवपाक जाय The determination is there, म्हाका उर्बा आसा येवपाक but the transport is not there. पूण सगळेंच बंद आसा रस्ते Hallelujah.
When you have a determination and you have that fire burning in you, God is your provider. Hallelujah. God is your provider. जरी तर तुका उर्बा आसा कितेंय करपाक जाल्यार देव तुका सगळें गरजेचें आहा तें ताळेर करून दितलो. He has already got people around this world to come and assist you to fulfill His dream. हालेलुया. देवान आख्या संवसारांत तुका मनीस दवरलेले आसात ताचे आवडे पुरे करपाक. Hallelujah. And that brother began to ask me and he said, tell me one thing, why are you so much with zeal to go from one place to another? Night time you travel and now early in the morning you are back on your journey to Goa. आनी ओ भाव ताका हिंसात्तालो, कितें तुका उर्बा दिता हे भाशेन रातचें ट्रॅव्हल करपाक, सकाळीं पोत्तून देवाचें राज परगट करपाक, पोत्तून ट्रॅव्हल करपाक, पोत्तून सुरू करपाक देवाचें उतर परगटपाक. Last Thursday I reached Goa. गेल्या त्या ब्रेस्ताराकूय भाव I reached Bangalore, sorry. गेल्या त्या ब्रेस्ताराक भाव बेंगलोर पावलो Early in the morning from Colombo. आनी सकाळीं फुडें श्रीलंकाक सावन तो येयलोलो. And I was told that I am got a chance to preach in the charismatic renewal of Bangalore. आनी ताका असली संदी दिलोली बेंगलोर कॅरिझमॅटीक सर्वीस टीम आहा तांणी ताका शुभ वर्तमान परगट करपाक संदी दिलोली. It was a 10 days program, day and night, 24 hours, 10 days preparation for the Pentecost fire. 10 दिसांची चळवळ देवाच्या उतराची तयारी करताले जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक. Different preachers were given the slot. 10 दीस तरेतरेचे परगटणार देवाचे परगटणार तयार जाल्ले. They gave me a mic at 2 o'clock in the afternoon. 2 वरांचेर आपणाक मायक दिलो म्हणटा. On Thursday afternoon. ब्रेस्ताराक देनपोरच्या वेळार. And praise be to God for the gift of preaching. I gave them the mic on Friday 11 o'clock at night. Hallelujah. That's my God. आणि जो ब्रेस्ताराक 2 वरांचेर देनपोरां आपणाशी मायक दिलोलो देवा कारगांचें देवाचें देणें म्हजे भितर उर्बा हाडटा त्या देण्या वरवीं आपण शुभ वर्तमान परगट करून रातचो शुक्राराच्या 11 वरांचेर तांकां आपणें मायक पोत्तून दिलो. So this brother asked me, why are you running so much? तर तो भाव विचारतालो ताका कित्याक तूं सारको इतलो चळवळ करता देवाच्या I राज्यांत. said people sweat for the kingdom of this world. I sweat for the kingdom for all eternity because my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, lives. my Redeemer, Lives. my Redeemer, Lives. my Redeemer. आपण तांकां सांगतालो आपण तांकां सांगतालो तो भाव विचारतालो कित्याक लागून तूं चळवळटा देवाचें राज परगटपाक, कित्याक लागून तुका इतली उर्बा आसा, थोकोस थांबोन आसतना विसव घेयनासतना तूं देवाचें राज परगटता. ताणें ताका सांगलें पळय म्हजो सोडवोंडार जिवो आसा. लोक तुका घाम बारोयता चळवळटा संवसारांत पयशे एकठांय करपाक घर संसार करपाक, पूण हांव म्हजी चळवळ जावन आसा म्हजे देवा म्हजो देव म्हजो सोडवोंडार जाणें म्हाका सोडवण दिल्या तो जिवो आसा ताका लागून म्हाका उर्बेन बोललेलो आसा. My friend, if I am running a race and I do not know which direction I am running, I will be in a problem. But I know and I know and I know He lives in my heart and He is the one who makes me go from one place to another because my Redeemer lives. My Redeemer lives. You know, when you were when you all were singing My Redeemer lives and you all were standing, I was wondering, Lord, if only people could understand the plan that the devil had to take us 100% to hell. And here is Jesus who ransomed us, who paid the price with His own blood, with His own life, and purchased us to set us free. And that's called redeeming. The word redeem means to purchase for a price. We are so valuable in the eyes of God that God shed His own blood to get us back out of slavery into His marvelous light. And that's why I'm singing, My Redeemer lives. Hallelujah.
आपण म्हणटा जेन्ना तुमी गायतालीं तेन्ना चिंतालो जरी तर तुमी जाणा आसलीं वालोर त्या सोडवणाराचो, जरी तर तुमी जाणा आसलीं म्हूण आमी तर इफेर्नाचे वाटेक आमी इफेर्नाच्या उज्यांत लासपाची म्हूण हो सोडवणार येयना जाल्यार आमी इफेर्नाची वाटेंत वतेलीं आसलीं, पूण जेन्ना सोडवणाराक लागून आमी सुरगेचे वाटेक आमची वाट तयार जाल्ली आसा हें तर चिंतलोलें तुमी जाल्यार तुमी सगळींच उचामोर जावन देवाक आर्गां दितली आसली म्हणटा सोडवणार जी येता म्हूण. I wonder how they can just stand and sing this song. I want you to listen to the words. I know he rescued my soul. This soul was in corruption, all the time thinking of sin. But praise be to God, he rescued my soul. पळयात काय बरी उतरां. हांव जाणा म्हजें मन ताणें साल्वार केलें. जें मन पत्तून पत्तून पातोक चिंतालें, पत्तून पत्तून संवसाराच्यो राटावळी चिंतालें, तितूंतल्यान म्हाका साल्वार केलें. His blood has cleansed my sin. ताच्या रोगतान ताणें म्हजीं पातकां नितळ केलीं. Oh, y'all are so cool. I don't know what y'all are thinking. And it goes like this. I know he rescued my soul. His blood has cleansed my sin. I believe. हांव सोत मानता ताणें म्हाका अशें केलां म्हूण. My shame is taken away. म्हजी सगळी लॉस ताणें काडून उडयली. My pain is healed in his name. म्हजें दूख जें काळजाचें आनी बुकुडीचें आसा तें ताच्या नांवानूच बरें जाता. You know, brother, when somebody gets healed in the body, everybody will be praising God. जेन्ना देवाच्या राज्यांत वो जेजूचे कुडींत कोणूय दुयेंत पडटात तेन्ना सगळीं देवाक, when that person gets healed, everybody is happy. जेन्ना तो बरो जाता दुयेंत आसता तो तेन्ना सगळीं खुशालकायेन मुरगडटात. But that body is temporary, only for 30 years, 40 years, 50 years, 70 years, 100 years. But praise be to God, your soul, your spirit is for all eternity. And here he's saying, the first thing is, what is for eternity has been healed and has been cleansed by his blood. So, दोन भाग आसात. एक म्हणटा जेजूच्या नांवान आमची पिडा बरी जाता. एक म्हणल्यार जेजूच्या नांवान आमची पिडा बरी जाता. दुसरें म्हणल्यार जेजू सोडवणाराच्या रोगता उदेशी आमची पातकां तो धुवन काडटा. हालेलुया. आनी जें मन आमचें पातकी आसता ताका पातकी मनाक आमकां सोडवण दिता. तें कितें? तें सासणाच्या सुखाक पावता मन बदललें म्हणटकूच. कूड जोरी आसतना ती कोडे 50 वर्सां 70 वर्सां 100 वर्सां बरी कुडी भलायकेन जियेतली जेजूच्या नांवान. हालेलुया. पूण जें मन बदलला ती जावन व्हडली मिलाग तें तुका स्वर्गार पावयता. हालेलुया. ती जावन आसा व्हडली मिलाग. There was a mind in those days, jealousy, selfishness, lust, drinking and all those things. But praise be to God, his blood has set me free. What a big miracle. This is a great miracle, because when this gets healed, your body has to get healed. Hallelujah.